hello, 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 kids. Ganu, where are you? Where are you, Ganu? तो गाइस ये एंट्री डेजीडेल फार्म पार्क. टिकट काउंटर. गाइस हम लोग का टिकट हो गया है. सो जर्नी स्टार्ट हो गई है डेल फार्म हाउस की. एंट्री. काफी शानदार लग रहा है अभी तो फिलहाल. What is this? Birds. Birds area. Hello, hello. Say hi, bird. Hi करो. Hello करो. नहीं बोल रहा है. अरे काटना मत. ये देखो बेटा. Hello. गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हैंड में. ओह माय गॉड. वाह. वाइट वाला लेना है आपको. खा लो खा लो खा लो. टी शर्ट. सही है सही है. देखो भाई. हाँ ये सही है. हेलो. अच्छा ये गया. ये आराम से. ये नो. ओ गाइस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था लेकिन उतना भी नहीं. बोरिंग. तो भी कैसा लगा ये वाला गेम? अच्छा ये वाला गेम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा था नहीं? थोड़ा सा था. कोई जीत नहीं पा रहा है. कोई जीत नहीं पा रही. हाँ इसके बाद चलेंगे बेटा. चलो गो 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 गो. कम ऑन. चलिए चलिए चलो लेट्स गो. इस थिएटर 12D थिएटर. तो बच्चों की सवारी शुरू हो गई बस पे. हाय गाइस. हेलो हेलो. से हेलो. बाय.
टायर पे चल बताइए। ये देखिए गाइस, ये ट्रेन है कि पटरी ही नहीं है, वो टायर पे चल रही है। ये तो ट्रेन गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी लग रहा है। चला भी गया। हेलो, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। हैरी पॉटर की ट्रेन आ गई। हैरी पॉटर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे ओ माय गॉड, कैच शुभ। अरे भाई दे दो, क्या मस्ती कर रहे हो? फाइनली दे दिया। Wow, you are enjoying? कुछ नहीं, खिलाओ तो। इसको खिलाओ, खिलाओ खिलाओ। इधर चलो गले। इनको आप माउथ में डाल ही नहीं रहे। रुकाओ, दिखाओ। हाँ सुबह टच करो। खिलाओ खिलाओ गले। सूप खिलाइए, इधर देखिए सूप, इधर देखिए सूप। रुकाओ, आओ बेटा, आओ आओ। वाह, ईयर पकड़ लो एलिफेंट का। हेलो, अच्छा रिलैक्स रूम है। गुड गुड, रॉकिंग चेयर। आ जाओ आ जाओ। नहीं तो बच्चे ही बैठेंगे भाई, इसलिए। गन्नू देखे, आ रहा है पापा, आ रहा है।
आजा आजा। ओह वाह, आप बॉल के साथ प्ले करो दीदी के साथ। चलो उधर चलो, वहाँ पे एली दीदी के पास जाओ। वाह ए, अम्मा बोल रही हैं अलाउड नहीं है। हेलो, वाह सो नाइस, वाह सो नाइस। अरे मेरे को मत काटो, मेरे को काट रहे हो सब। वाह सो नाइस। आ जाओ इस पे, आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे नहीं आ रहे हैं सब। आ जाओ इस पे, आ जाओ। मैं बना रहा हूँ। बंद बंद। ओ मसक्कली, मसक्कली मसक्कली मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली मटक। अरे मसक्कली खा रहा है, मसक्कली खा। मम्मी से ले लो, मम्मी से। देखो देखो उसके बैठ गया। भागो रे, भागो रे, भागो रे। Oh my God, fourth मम्मी बैठ हो गया। उड़ाइए उड़ाइए, ये रुक जाओ, अभी आएगा। और आगे आओ यहाँ पे। हाँ हाथ आगे करो, बस बस, घबरा मत। खिला खिला। आराम से खड़ी रहो। मैं भी हलवे लेके खिलाऊंगा। अरे बेटा आपको तो वो कर देगी।
ये भी लीजिए, खिलाइए। खिलाई। पीनट्स खा ले, आजा आजा पीनट्स खा ले। लीजिए और खिलाइए। और खिलाओ। बुलाओ बुलाओ उसको, हैंड पे बुला लीजिए। लो 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 लो। नहीं जी, उसको काट लेगा। देखो पापा के हैंड पे। So awesome. Enjoy? सिर्फ थोड़ा सा। Ganu enjoy. Really enjoy. Enjoy. Yes. Yes. Really do enjoy. Yes. Ganu. ओह चैंपियन। गया। हट जाओ, गन्नू लग जाएगा इसमें, पीछे हो। भैया को just out for you now, sir. गजब। ऊपर रखे मारेंगे ऐसे। चलो गनु इधर देखो, गनु सी इधर देखो बेटा। चलो अरे बिना पहने नहीं करो।
पकड़े रहिएगा. Come on, you can do it. Yes. ऐसे ही कुछ भी मारना है. ओ गन्नू. अरे अरे तुमको बहुत ज्यादा नहीं, मम्मी ऐसे कर. हो तो गया बैलेंस. रखोगे तो गिर जाएगा. हो गया ना.